Nadakpan sa Victoria City Police Station ang usa ka giila nga high-value individual ug nakuhaan og gibana-banang 428,400 pesos nga kantidad sa gituohang shabu sa gilusad nga buy-bust operation niadtong Mayo 11, 2026 sa iskina sa Ditching Street ug Quezon Street, Barangay 5, Victoria City. Giila ang suspect nga mao si alias J, 38 anyos, uli tawo og residente sa maong dapit. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang kinatibuk ang 63 gramos nga drogas, lakip ang 7 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa gituohang shabu, usa ka dako nga knot-tied transparent plastic nga puno usab sa gituohang illegal nga droga, usa ka improvised tutor, 500 pesos nga buy-bust money ug uban pang non-drug items. Sa pagkakaron, ang suspect anaa na sa kustudiya sa Victoria City Police Station alang sa tukmang disposisyon ug mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.